¡Silencio! Me voy a poner yo más potencia auditiva. No. La canción de Harry Potter no, hijo puta. Es una versión. Es una versión, ¿eh? De la canción de Harry Potter. What do you think you're doing here, humans? Es la canción de Harry Potter, tío, el copy. Es una versión, no sé si te van a meter copy por eso o no. No lo sé, tengo dudas, pero voy a borrar el string. Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you were starting Hogwarts late, as a 5th year. So you are the new student. Yo era new You'll begin student, your voy a studies putearos la attending vida. charms, defense against the dark arts, herbology, and potions classes, to name a few. Oh, hello. Ah, eres tonta, te voy a putear la vida. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Mira, yo si el sombrero me elige lo que le salga del nabo, yo empiezo el juego hasta que me salga el Slytherin. Yo son duelo, tío. Y hombre, un Gryffindor ganando. Siempre igual. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. It's the late 1800s, so while Pero the qué common maravilla rooms es and esta. classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. Ay, mi, casi decapitado. That trick lets me join the headless hunt. I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum. Ones designed to help you catch up with the other 5th years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure Esa es la Cámara de los abound in the Secretos, area surrounding Hogwarts. pero en versión A. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have opinions differ as to how Una great a rebelión de threat goblins. he is. Tío, los putos goblins, tío.
Además los goblins hacen magia natural, no necesitan Ranrock's varita. loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. Pero yo puedo hacer un In Expelliarmus fact, there's an sin uneasy que me metan en alliance un between consejo de the magia. goblins and dark wizards. You said you could get to the Fue en defensa propia. But all you needed was a Hostia, vaya hombreras guapas se gasta el goblin, ¿eh? a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Es que mi puta infancia me está golpeando fuertísimo en el pecho ahora mismo, ¿eh? La Andy de 12 años está así. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand Voy a bolear a to todo el obliterate mundo. your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. Bueno, On your path to become the a mí ya me habéis ultimate duelist. convencido. Pienso pagaros muy fuerte. Ahora, ¿cuándo tengo que pagaros? Es una pregunta muy importante, ¿eh? ¿A quién le pago? Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition Y to yo me classes falta and mi spells, profesora you'll have McGonagall, por access to a favor. deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. subido de nivel, tío, para Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, ¡Y lo and apuñalo por la potions to espalda! increase their power. Joder, Decide which talents best Bueno, lo fit your deja tieso, playstyle pero... to allow you to focus on Creo your que favorite tengo una types vena of magic. malvada que no tenía yo cuando era You can pequeña, also pero ahora loot, sí. buy, or craft your own Entonces yo ahora magical quiero gear. invisible This will y... increase your offensive and defensive capabilities in puede. combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. ¡No! ¡Tienes que hacer tú las putas Spells are not the potis! only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch ¡Tiene or wizard. herbología! Brew potions that can Me habéis increase perdido your power totalmente. when you need a boost. Ya nunca volveré a ser la misma después de este juego. Con lo que me gusta a mí hacer pociones, Grow tío. and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. Y además te atacan las coliflores. Ah, no, los coliflores atacan a You can ellos. even unleash deadly mandrake seedlings ¡La to puta incapacitate mandrágora! unsuspecting enemies. In Beast's class, you will learn about a variety of magical beasts Eso no me gusta you might porque es el encounter, bicho de Animales both at school Fantásticos. and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of Bueno, today sí me is gusta, to me unlock callo. all of you. ¡Mira! Maneuver on a broomstick safely. ¿Pero esto Learning qué and es? mastering broom flight is ¡Dejadme highly pagaros recommended ya! so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable.
Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can No me accompany digas que you tienes on que your subirte a la journey amistad as y your tener novia. companions. And over time, you'll learn their stories. Porque esto ya... Esto ya demasiado, ¿eh? Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts. Están haciendo una lojomora con mi cartera. What happens now? ¡Ay, se me abre el bolsillo! ¡Se me abre el breaking the bolsillo! Sneaking in the restricted section again! Is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Triple-fix cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students Yo voy a and ser more as you Slytherin, pero muy explore common fuerte, rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. ¡Hostia! One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Han puesto la sala de los menesteres y la puedes decorar como tú quieras. And then provides it for you. Y tenéis poción y... ¡Uy, uy, uy! Since you need Me to estoy catch up to mareando, your ¿eh? peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. Pero cuando sale esto la semana que viene, por favor. Only one way to find out. Que no You voy a can freely aguantar yo. customize this space to reflect your personality and magical specialties. ¡Que no aguanto! ¡Pero bueno! Not ¿Pero esto everything qué you need on your es? journey is available at Hogwarts. ¿Pero que You'll puedo want ir to también a visit the Hogsmeade? nearby wizarding village of Pero me Hogsmeade, cago en Dios, ¿me puedo ir de where loads of borrachera shops and a la vendors can taberna a provide you beber? with the supplies you require, A beber cerveza mantequilla, por favor. from potion ingredients and recipes to seeds for magical plants to all sorts of gear. ¡Que puedo ir a la moda encima! But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. Pero si se me escapa un You must Expelliarmus, avoid ¿pasa them algo? or defeat them. ¿O un As you crucio explore, así de entrada? you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, Así como que, and ¡ay, se me ha areas of escapado! unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. ¿Cómo son? Tienes que Magical desvelar beasts puzzles roam que ha the hecho lands Merlin cuando outside the estudiaba en castle Hogwarts. Toma walls. ya. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. No, But there are no, dale dangers comida a beyond your Nemani, no. understanding Uy, in uy, the el world as banco. well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. ¡Sí! ¡Puedo hacer una maga que Master barata con spells. impunidad! Befriend new allies. Journey across a Ya está, landscape mi never dinero. seen before. Uncover ancient secrets. Era lo único que yo combat quería. mystical threats. Además ni hipogrifo, Learn tío. long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. ¿Dragones también? Pero por favor, que yo tengo que dormir esta noche. Es que yo así no puedo dormir esta noche. ¿Yo cómo duermo hoy? Que estoy muy excitada para dormir ahora mismo. ¿Pero qué cojones? That Play was your 5, first Play extended 4. look at Hogwarts Legacy. Now let's hear from the real wizards and witches behind the game. ¿Pero qué ha puesto? ¿Holiday 2022? ¿Dónde ponía eso?
The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. No me he fijado yo lo de Holiday, eso es Navidad. No me he fijado, estaba a lo mío. Eso es Navidad. Hay Holidays en verano, pero es Navidad. Yo lo sacaría en Navidad. The lore of the Wizarding World is already so rich, and all we had to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way. Like, it makes me want to go to experience Hogwarts. It makes me put in so much more detail into this game. Yo no puedo, ha sido... Es que ¿cómo queréis que mire el cartel gigante si estoy emocionada? Es Navidad. Seguro. Yo lo sacaría en Navidad si fueran ellos. Lo que ha puesto Play 4 y Play 5, que es exclusivo temporal. Tenía toda la pinta, la llamó, sinceramente. Ese bicho es la polla. You've got all these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. Pero es que salía en PC y todo. ¿Tendrá exclusivo temporal? Cuando termine el evento lo voy a buscar. The Forbidden Forest, what's going to be beyond Hogsmeade, what's beyond the Black Lake if I start traveling south, and we just felt like we had to answer those questions. Es impresionante este juego. We were creating a Con real este wide juego van a palette vender of plays, opportunities si es and que hay. ways to explore the world. You're going to see Sí, different sí, pero lo stories normal, that are Roland, really es que, cuando, exclusive que te pongan to en who todas you las were consolas que in the sale. world. Hogwarts Legacy Yo creo is que an sale en original story PC. that takes place in the Lo late normal 1800s. es que You are a salgan new todas las student plataformas que who is sale, aunque starting sea un at evento de the Play. famed School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year, which is very unusual. So already there's a bit of an edge and a bit of a mystery. The original story that we tell in the game is your story of what you did, you know, in the Wizarding Es World that you increíble haven't este seen juego, before. Or make our own magic with our story we're trying to Este tell. juego Fans are puede ser familiar with the Wizarding increíble. World from, you know, the 1900s and on, Este really. juego va a But vender más de now, 12 with this world, 12 we're millones able de to sort copias en of las primeras 2 create a semanas. space that's their own. Lo de este juego no va a ser normal. Fans of the series Porque la will know that diferencia de ancient este magic juego has es been around que for a long time, se lo van a to say comprar the todos los least, putos and that niños. Hogwarts itself is a Aparte stronghold de of todos ancient los magic. putos adultos And de the 30 Avatar, the años player, como yo, que se has criaron the con Harry ability Potter. to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development Es que esto va a ser started esto va a ser with criminal. rereading the books. And over development, we reread the Sale books para todas, ¿no? many Vale. times. Every time we start with a Esto new va a ser feature, we criminal. dig into that, and then beyond, we would go into the Lo que va a films. vender esto va a ser criminal. Being able to put our own Ah, spin pues. on what this universe is was a pretty big deal. I helped design. Pero ¿cuándo a piece that sale? Y nobody sale has en ever grande, seen before, the Holidays. Hufflepuff Commonwealth. You know, as a Hufflepuff, you always wondered, like, what is my A Commonwealth ver, supposed to look like? esto no se ve en Close Switch. enough to the world Este that we juego know Twitch no lo tira. that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize Se- that doorway, I recognize that classroom. But mostly, Hostia. it's going to be an entirely new wizarding world that no one's ever experienced. Pues va de que, When por people lo que he engage visto, in the Wizarding Masacre, World, va what's de the un one goblin anchor? cabrón Like, what's the thing that everyone y un comes mago back to? cabrón que What's tiene the un thing plan that grounds it malévolo all and grounds all these y characters tú pues and tienes que grounds all these salvar el figures? mundo como siempre. And Pero a mí for me us, da igual we de que really va, felt yo quiero like hacer that answer pociones was y Hogwarts putear a la itself. gente de That Gryffindor. school, Es that lo famous único school que of quiero witchcraft and hacer. wizardry is really what binds it all. How to bring Hogwarts to life. Joder, That Hogwarts, tío. was a very big challenge because, as everybody knows, Hogwarts is Yo solo huge. quiero Now, we need to putear know a los exactly otros how this passage connects estudiantes to this passage for y the hacer game, 'cause you're pociones. gonna have to walk it. And of course, again, the sentient Que por castle, eso me bato. it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its Y students on tirar its una toes. abracadabra We've con put so many impunidad. little secrets and passageways and rooms in this castle. We recreate those very important Esto es locations. increíble, ¿eh? And then there's these other places Esto para that los are fans only de Harry mentioned in Potter, the esto es books or just increíble. alluded to. Hombre, And we claro have que to soy make el the Lizer y no connective me ve la tissue cara that del brings Lizerin all que of it tengo. Yo together. tengo cara de otra cosa que no sea del Having a Lizerin. world that is Mira a montar el breathing, hipogrifo, esto es living increíble, world ¿eh? is very ¿Tú quieres hard to su do bully? because Hogwarts it's Edition. all Sí, about the correcto. details.
And as a concept team, we really Correcto. got into those details and No me van a studied dejar, history, tío. studied architecture. Voy a tener que ser I hope que that ser when buena fans play the gente. game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's gonna be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to Hogwarts. We're so excited for people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we Que built. vais a vender, This is your cabrones, como Hogwarts churros, legacy. tranquilos, no os preocupéis. Cabrones, pero dejad de ponerme una canción de Harry Potter. Que me crujen. Gracias. We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. Estoy diciendo que está hecho con On toda la behalf of pasión our de su alma. team Mira, at mira, WB mira. Games Avalanche, Es we algo want to común. thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. Bueno, que vosotros podéis ser de Gryffindor cuando juguéis, pero que yo voy a ser del Slytherin. Que no me contéis vuestras mierdas. See you next time. Hostia. Hostia, gente. Hostia, gente. Me cago en la puta madre. Ojalá soy chiqui. Me cago en la puta. ¿Yo ahora cómo me voy a dormir? Yo así no puedo. Hostia. Que es mucho mejor. Es mucho mejor de lo que yo tenía en mente. O sea, mi mente estaba como en bajona. Porque yo estaba, pues va a ser una mierda, va a ser lineal, va a ser no sé qué. Navidad, han dicho, Holiday 2022 será diciembre. O noviembre o diciembre, una de las dos. Mira esto, Andy, ¿esto qué es? A ver. Ah, vale, a ver, lo leemos. Pregunta frecuente. ¿Qué tipo de juego es Hogwarts Legacy? Hogwarts Legacy es un RPG de acción en un mundo abierto ambientado en el mundo mágico del siglo XIX, en el cual coloca a los jugadores en el centro de sus propias aventuras. Es de la Warner Bros. Ya tenemos. ¿Cuándo será lanzado? Será lanzado en 2022. Ponía Holiday, la verdad. Hogwarts Legacy estará disponible en PlayStation, Play 4, Play 4 Pro, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Serie X, Serie PC. Rola, muchas gracias por esos 5 besitos de su... JK Rowling está involucrada en el juego. Es una nueva historia de JK Rowling. JK Rowling no está directamente involucrada con la creación del juego, sin embargo, su extraordinaria obra es la base de todos los proyectos. Esta no es una nueva historia de JK Rowling, vale, JK Rowling no ha metido ni un dedo ahí. ¿Cómo encaja Hogwarts Legacy en el mundo mágico de Harry Potter? Claro, es que JK Rowling es el Rowling, entonces no ha podido venir. Hogwarts Legacy, aunque los juegos de Porky no son adaptaciones directas de los libros y las películas, están basados en el universo. Los desarrolladores de Porky se mantienen fieles al trabajo original de Rowling al mismo tiempo que exploran nuevos territorios. O sea, te lo traduzco. Se lo ha inventado y ya está. Es una historia original, es de acción, mundo abierto, un solo jugador ambientado en el mundo mágico del siglo XIX. Por medio de esta historia, los jugadores experimentan la vida de un estudiante del colegio Hogwarts de magia y hechicería, escribiendo su propia historia y embarcándose en peligrosas aventuras. Y ya está. ¿Cuál es la historia original? Los jugadores experimentan la vida, lo mismo, pero esto es todo el rato lo mismo. ¿Cómo se juega? Pues se juega jugando. Los jugadores pueden escoger y cambiar su casa de Hogwarts Legacy. Los jugadores pueden escoger la casa en Hogwarts Legacy al inicio. Ustedes sabéis que yo perdí la puta oportunidad, gente, de comprarme una bata del Slytherin para ir por casa. Es que valía 20 euros en el Primá y no tenía dinero para comprarla. Y dije, pues no puedo comprarla. Y me fui. Y ahora solo lloro por mi bata del Slytherin, que nunca más se puso a la venta y que ahora solo encuentro para tamaño de niño. Pero tengo la bufanda que me la regaló Pedro. ¿Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley aparecerán en el juego? No, porque es mucho antes.
¿Se apegará a la tradición del mundo mágico? Sí, correcto. ¿El juego se desarrolla solo en el castillo de Hogwarts? Está el bosque prohibido y Hostmate, vale. Es lo normal. Esto... No quiero saber más, quiero jugar. Adi, dame la cartera, la necesito. O sea, tengo que tirar a Warner ahora mismo en la cara. Dame billetes. Tengo que tirárselo a Warner. Dame billetes, por favor. ¿Lo has visto? ¡Dame billetes! Bueno, gente. Bata mujer, el Listening por 36,5. Regálame una bata del Listening. Por favor. 2 días más y me la compra. Gente, me voy. Me voy porque tengo que hacer la maleta y mañana me voy a Sevilla. El sábado tengo una boda. El domingo tengo que morirme. Y el lunes vuelvo. ¿Vale? Lamento mucho de corazón teneros el fin de semana sin directos. No había otra manera. Pero bueno. O estaré por Discord, estaré por Twitter, estaré en Instagram. Intentaré mirarme un poco TikTok a ver cómo va esta mierda. No os prometo nada. Y pondré una foto porque me he visto de largo y yo creo que eso es para memorar, para hacer memoria. Porque normalmente yo no me voy a vestir de largo nunca más. Espero que estéis bien, que no me olvidéis y que vuelvo el lunes. Aunque el directo del lunes será por la tarde-noche. Quiero decir que a lo mejor empiezo a las 8 de la tarde, ¿vale? En vez de a las 3 y media. Porque llego con el tren, creo que llego a las 6 y pico. Así que lo que me dé tiempo de llegar a casa y preparar, ¿vale? Ay. Quiero jugar al Hogwarts. Me voy ya porque es que además tengo que dejaros algo en el canal secundario y borrar este directo. Y ha sido precioso. Ay. Os veo el lunes. Adiós. Ha sido precioso, ¿eh? Qué cosa más bonita. Ah, no, esto es para la pista. Muchas gracias a todos. Un besito, pasarlo bien el fin de. Es el puto gato lamiéndose el ojete. Es que es mortal. ¿Qué le pasa al niño? No os preocupéis, que lo borro el directo, pero que lo subo mañana en el canal secundario del tirón, ¿vale? Le acaba de poseer el ritmo racatanga, no he podido evitarlo. ¡Déjate tocar! ¡Que se ha muerto Milan, mira! Estoy tan consternada que se me ha olvidado poner los créditos, ¿vale? El siguiente podría ser tú. ¡Déjate tocar! ¡Ay, ay, ay! Se ha muerto. Muerte natural. Si te despeñas, te mueres. ¿Nos vamos ahora a la calle? ¿Por qué de día? ¿En serio? Y hoy, ante todos vosotros, me llamaron la reina del culo. Me como un hongo. ¡Mira, mira! Pero que me estoy chupando todo el hongo, mirad.